Ne znam baš ko je ružniji sad od ovo dvoje, ovaj far ili ja. Sviđa mi se ova V2 makina, iako znate da nisam baš neki ljubitelj V2 mašina. Možda je to zbog ove 19-ke naprijed, da je možda felga 17, iako bi onda izgleda još ružnije nego što sad izgleda. Sad je vrijeme nekako malo da ga i popljucamo, naravno kako samo mi to znamo. Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo nešto jako zanimljivo, a prije toga današnju emisiju sponzorira nam Moto Expert. Ostavit ću vam dole u opisu videa. Ako želite kupiti dobar, provjeren polovni motor, obratite im se sa punim povjerenjem. Ljudi su stvarno prva liga, tako da ako niste baš sigurni sa ovim oglasima na njuškalu, posjetite njih. Također se zahvaljujemo i Telesinu koji nam je poslao ovaj motion tracker da ga testiramo, da bi vama gledaocima mojim slika bila i snimka malo dinamičnija. I evo našega Telesina. Nice. Ovo inače stoji ovako. Da bi me ona pratila, pošto nemam para za plati snimatelja i radim sve sam, ovo mi jako dobro dođe ovako za malo digne dinamiku snimke. Znači on me prati di god ja ide, op, op, op. Tako je to bilo to. Tako da zahvaljujemo se za njima. Kod njih imate sve nastavke od GoPro-a, svih akcijskih kamera, pa također i ovo. Link je dole u opisu videa. Tako da mi smo završili sa zahvalama i sad krećemo sa KTM-om 1290 Super Adventure S. A također imamo i daljinski za ovo, tako da mogu ga ručno vrtiti ovako bez da vi vidite. Tako da to mi isto fora kod ovoga Telesina. Motor od 160 konjskih snaga, 140 Nm okretnog momenta, što je dosta pozamašno i moram reći impresivno. Zanima me kakav će on biti po cesti. Ako ste se pitali šta ova mandarina radi ovdje, uvijek kad poželim voziti KTM-a neka komentira da jedem mandarine, pošto su jednako narančaste. Ne znam baš ko je ružniji sad od ovo dvoje, ovaj far ili ja. Pišite mi dole u komentaru šta vi mislite o tome. Znači on je odnaprijed odvratno svemirski, ali opet nekako šta ja znam, ako ga kupiš i ako ga budeš gledati ispred kafića, ispred kuće, vjerojatno će ti postati lip nakon nekog vremena. Meni je ovako na prvu, na drugu, a i na treću jako ružno. 6 brzina, polupodešavajuće elektronsko ovjesa, dakle ima VP-ov ovjes, također ima i puno zanimljivosti kao što je recimo traction control u zavoju, također i ABS u zavoju. Motor koji je napravljen za ljude koji žele voziti adventure motor da im oprosti puno grešaka, definitivno dobra opcija. Mašina klasična od LC8, KTM-ova, nije loša, naravno ima mali greškica, međutim ovi motori nisu napravljeni sa faultovima, to je sa greškama na mašini, već im nekad znaju imati malo problema sa strujom. V2 agregat, naravno možemo očekivati brutalni okretni moment, kao što smo malo prije rekli 140 Nm, to je zaista pozamašno. A ako to usporedim sa 160 konja, mislim da će biti brutalno. Nije ovo kao GS, ovo je više nekako sportski cestovni motor.
motor, za mene i GS cestovni, ali nema veze, to ćemo pričati drugom prilikom. VP ovjes i kako ste vidjeli na uvodnoj špici ima kočioni cilindar od Bremba i Brembo čeljusti, tako da vrlo vjerojatno to će biti jako dobro za kočenje. Mislim, Brembo do sad još nije nikad se pokazao loš, ali me zanima s obzirom na gabarite motora kakav će biti i ponovno taj VP ovjes. Šta se tiče guma, 120, 170, naprijed 19, straga 17. Definitivno, ako već ima cestovne felge, znači nema one rađe žbice kako god vi to zovete, mislim da će biti dosta dobar po cesti. Ima quick shifter tvornički, usput ujedno jedna zanimljivost, znači kad idete sad malo istraživati po internetu, na 90% stranica će vam pisati da motor ima 215 kg, naravno da nema, ali tamo gledate ono u zagrade gdje piše dry, to su neki njihovi marketinški trikovi gdje vi zapravo vaš mozak memorira samo to da ste pročitali težinu i 215 kg i onda kad to uspoređujete s GS-om ovo ono. Uglavnom motor ima 238 kg sa svim tekućinama, još kad nadodate kofere ovo ono, bude to i 250 kg bez ikakvih problema, ali opet naspram 160 konja, mislim da je to dosta dobar omjer snage naspram težine, tako da definitivno će biti zanimljivo provozati ovaj agregat. Meni su uvijek KTM-ovi bili zanimljivi jer vam daju nekakvu dozu adrenalina, doduše ja sam vozio onoga Street Fightera, Super Duka i one Super Moto, to je više onako fun bike nego neki adventure bike, ali ovo je baš nekako avanturistički napravljeno, tako da zanima me kako će se to pokazati na cesti. Visina sjedišta 86 cm, znači nije za niske ljude. Evo ja sam 1,90 m, samo su mi malo zgrčena koljena, tako da to je nekako baš visok motor. Položaj vožnje, ovo mislim da će mi ići jako na živce, jer rezervar vam širi noge i meni sad ovdje noga stoji samo do polovice ovdje na štafni i onda bi ih trebao staviti 5 unutra, da mi ovo stoji vanka, ali onda mi se osjećam da su mi nekako noge istopala previše put vanka, tako da to mi baš sad i ne izgleda nešto zabavno, ali vidit ćemo. Evo, neko je bija i predložio da malo prošetam oko motora dok ga komentiramo, dakle Krapović ispuh sa DB killerima, jako širok rezervar, stvarno ima komad motora. Ovdje mi se sviđa što je ovaj vizir ovdje sa strane i zanima me koliko će to dati na zaštiti od samoga vjetra, štitnici za ruke, evo i taj Brembo kočioni cilindar koji sam bija spominja. Znači ono motor izgleda dosta zanimljivo, pravi ono adventure motor. Sve dok ne dođem od naprijed onda mi bude jako ružan, pari mi nešto iz Zvjezdanih staza ili tako nešto. Uglavnom, bilo kako bilo, lipa pregledna instrument tabla, volanje, kao što vidite, skoro paravan, dosta širok, tako da se osjećate ko muškarac. A ja bi sad prestao s pričom i idemo provozati ovaj kratkotrajni motor, tako se kaže, da? KTM, kratkotrajni motor. Dosta više priče, idemo se provozati. Zvjerka, 160 konja, za ovakav motor je stvarno dobro. Sjedi se dosta visoko. Vjerujte mi, očekivao sam da će biti ovaj motor puno teži za voziti nego što zapravo je. Ne znam, uvijek sam ih gledao sa strane i tako dalje, ja sam uvijek mi je izgledalo ko da se ljudi ono pate sa njih zato što stvarno izgleda masivno i ružno, ali na kraju stvarno nije bio nije stvarno toliko težak. Položaj sidenja mi je, bar reka bi, dosta dobar. Udoban mi je, položaj nogu je dobar, samo što me nervira što su štafne puno unutra i onda mi kolina već ode udara, onda mora nekako ko Pajo Patak držat stopala sa strane. To mi recimo jako ide na živce, a ako ih stavim ovako ono ravno, onda mi pola noge stoji na štafni, a pola van. Bez veze. Nisam nešto baš oduševljen sa tim. Gas
OBS-a ima i to pozamašno, mislim možete misliti sa 160 konja i okretni moment, znači nije ovo bez veze Super Adventure S. Da je skup, definitivno je i preskup ako mene pitate. Ima svu moguću živu opremu, ovi kao jel poluaktivni ovjes, također i može namještati za vozače i tako dalje, iako ja više volim one standardne vilice, aktivni ovjes me nije baš nikad impresionirao, vidit ću hoće li se sad to šta promijenit. Brembo kočnice, čak i prednji kočioni cilindar od Brembo čeljusti, tako da trebalo bi biti ok. Da ga čujemo sad ovdje u tunelu. Ima snage dosta, a ima DB killer pa nije nešto spektakularan zvuk, mislim da bi grmija puno više. Ovo mi je lipo kad se uđe u tunel da se display prebaci na crnu tamniju boju, da vas ne bode u oči ona bijela. Iako je stvarno ima 5 milijuna opcija na ovome da ih ja i ti ne mogu istražiti. Za moju visinu od 190 stvarno paše dosta dobro. Idemo sad malo poslušati zvuk, ali uživajte u zvuku motora. Jako lijepo se čuje motor, stvarno je brz, znači ovo je motor od 160 konja, znači ima 30 konja više nego GS. Puno on agresivniji i više sportski nego što je to BMW, međutim to naravno nije ništa loše. Ajmo sad vidjeti. Volan je stvarno širok, malo je vergulast, ali on je i dalje precizan, znači di ja go želim on ide, samo je nekako visok, ali ima ovoga sportskoga štiha, da je to nevjerovatno. Definitivno ovo nisam očekivao da će biti ovako sportski nastrojen, iako je Super Adventure. Čak prijatelj kanala ST Moto Šone NKT, on posjeduje KTM 1290 i on svoga čipira Stage 2 itd. Sad mogu tek zamisliti i jedva čekam probat kad dođemo u Beograd kakav je onaj njegov. Kako lipo razvija brzine, mjenjač je standardno KTM, nije baš najprecizniji, ali dobro, to sve ide u rok službe. I definitivno bi promijenio gume na ovome. Ali on stvarno lipo ide u okuke, lipo se slaže. A rekao
mislio bi ono za ovoliku motorčinu da će on to s takvom lakoćom odrađivat, nema šans. Ovdje ide lipo, ovdje mi već pada jako brzo, ovo je dosta dobro. Evo ovdje me već sad lagano baca vanka, evo. Pa mogu reći da je ovo stvarno super adventure. Sve u svemu dosta dobar muški motor. Ja inače nisam nešto od ovih adventure motora, međutim nakon sad što sam probao ovoga, ovo mi je definitivno, ako bi kupio adventure motor, uzeo bi nešto ovako sa 150-160 konja. Znači kad sam vidio Brembo kočioni cilindar i čeljusti, mislio sam to je to, bit će bomba. Kočnice nisu loše, ali im definitivno fali ugriza, znači ono da zagrize kad taknete prednju kočnicu. Na manjim brzinama ok, ali kad idete jako brzo, kad već motor može ići jako brzo, zaštita od vjetra trebala bi biti puno bolja. Dobijam dosta vjetra u ramena i to mi se ne sviđa, iako sam visoka. Ovo nekako, da tako kažem, i je za visoke ljude, tako da mi to definitivno fali. Vibracije su postojane, nemojte zaboraviti staviti Loctite na vide na ovome motoru. To i nije stran pojam zbog svoje V2 mašine, dosta mu proizvodi vibracija. Vi te vibracije ne osjećate toliko puno na volanu i na nogama, naravno osjete se, ali puno više ima afekta na motor zato što su na volanu ublaživači dole na fuzasterima ili štafnama, kako god hoćete nazovite to. Tako da bi ja to definitivno ima na umu. Ne sviđa mi se keyless sistem, to je super, ali ne znam, ja uvijek razmišljam ono ko neki seljak. Šta da se meni sad dogodi da negdje pokisne, ni ključ mi pokisne i izgubi mi kontakt, ja ne mogu upaliti motor i stoji negdje tamo u pripizdini da izvinete. I šta da ja radim sada? To mi nekako baš nije jasno. Ali dobro, nema veze, šta je tu je. I osjećaj mi je ko da vozim V-Stroma 650, a motor je ono puno snažniji i napucaniji. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Motor, iskreno nisam baš očekivao da će adventure motor biti ovako jak, brz. Sviđa mi se ova V2 makina, iako znate da nisam baš neki ljubitelj V2 mašina. Neke pozitivne stvari je njegova eksplozivnost. Na izlazu iz zavoja uvijek imate gasa bez obzira na kojoj ste brzini i stvarno vas lipo povuče. Jako je precizan u okukama, ali ne precizan koliko bi ja tija. Možda je to zbog ove 19-ke naprijed, da je možda felga 17, iako bi onda izgleda još ružnije nego što sad izgleda. Veće prednje kolo nego strašnje vas nekako baca vanka zavoja i to mi se baš nije svidilo, iako su oni to dosta dobro ujednačili da on koliko toliko prati, ali je dovoljno oštar kad trebate zalomiti okuku po 90 stupnjeva. Traction control vam pomaže da koliko god date gasa da vas ne bi pretekao stražnji kraj, tako da to je dobro za naravno masu stvari, jer motor ipak ima 160 konja i nije nikakva šala. Sad je vrijeme nekako malo da ga i popljucamo, kako samo mi to znamo. Zaštita od vitra, nisam zadovoljan, definitivno. Dobro mi je u predjelu glave, znači di mi je glava tu sam dosta sačuvan, međutim kako se vozim dosta dobijam vitra u ramena, znači ja sam 1,90 m i ovdje definitivno je motor napravljen za visoke ljude. Čak i ako se digne vizir, vi i dalje jednostavno nemate mogućnost da pokrijete sva ramena, možda bi to trebalo biti malo šire, dok ovdje na rukama, prsima i na glavi nemate apsolutno nikakvog vitra. Jedna stvar koja me razočarala, a to su Brembo kočnice, nisam nikad mislio da ću ovo reći, ali ove Brembo kočnice su stvarno bez veze.
Znači očekivao sam od motora koji ide 250, da kad ja taknem tu kočnicu da će ona ugristi i da će me ukopat. Međutim, ovdje se to ne događa i to je ok za neke normalne brzine, ali ako si već napravio motor koji ide nenormalno, onda očekujem da taj Brembo kočioni cilindar i Brembo klješta obavljaju svoj posao onako kako bi trebali, znači fali mi masu tog ugriza. Vibracije, očekivano za V2 mašinu, to je nekako više i normalno, ali treba naglasiti, ovjes super, ali i dalje me nisu uvjerili sa ovim semi-aktivnim ovjesom da je bolji nego onaj obični standardni upside down vilica koja kako je vi naštimate vozi, a on ovdje prepoznava je li jedan vozač, dva vozača, imate li kufere, nemate kufere. Nisam baš nešto impresioniran. Zvuk je vrhunski, naravno, volio bi da nema DB killera, da grmi još jače, iako stvarno ima impresivan zvuk. Snage ima u svim okretajima, stvarno je dobar, osim ono kad već dođete na neku veliku brzinu, onda V2 agregat jednostavno počne malo dušit, tako da što se toga tiče to mi je također jedna mala manica. Motor je udoban, ali me isto bi volio da je malo mekši ovaj sic, dosta je tvrd pa me moja mršava guza počela bolit već nakon pola sata vožnje. Ali definitivno motor koji jako brzo može proći puno kilometara i to mu je definitivno najveća prednost. Od ovih gluposti, tempomata i tako dalje to ima, međutim ja to ne koristim, ali eto čisto da znate da ima i to. Quick shifter i ovi mjenjač koji nije baš najprecizniji, nekako on je ono šuška i na quick shifter vi ne bi smjeli osjetiti ništa nego samo kao ste takli onu manicu, a ovdje baš osjetite kako on uboja veću brzinu i to mi se malo nije svidilo, volio bi da je to malo mekše, finije napravljeno kao što smo to vidjeli kod Honda nekada. Mislim da ovaj motor zaslužuje jednu solidnu sedmicu. Dosta je dobar, naravno u onim kasnijim godinama 2020. su oni puno više unaprijedili ovaj model, i bolja šasija, i bolje kočnice, i manje vibracija, ali za novce za koje možete kupiti ovaj motor je preskup, ali dobit ćete adventure motor ako već niste čovjek od GS-a, Afrike, Twin ili nečeg tako slično. Motor je kvalitetan, tako da što se tiče mašine priče puno kilometara, struja vas može zezat i ne sviđa mi se ovaj keyless sistem, jer kako smo ono bili rekli šta ako ja pokisnem ključ, ne možeš upaliti motor, ja zoveš vučnu službu. Ja jednostavno to ne mogu zamisliti, znači ono, ok, ako ti rikne baterija, gurneš ga nizbrdo, ubaciš u drugu, pustiš kumplug, ono, kreneš ključ. Ne razumijem zašto stavljaš keyless sistem, zbog čega, znači zašto je to funkcionalno, šta, da se ne umaraš okreni ključ, ne razumijem poantu keyless sistema, ali dobro, vjerovatno je to sada suvremeno. Znači, evo, ako vi možda znate, ostavite mi dole u komentaru, navedite mi bar jednu prednost keyless sistema, osim da se umarate okrenuti ključ u bravi ili nešto tako apsurdno, ili da zaboravite izvaditi ključ iz motora, mislim, uglavnom shvatili ste poantu, hvala na pozornosti, pogledajte ST Moto Web Shop dole, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!